Salut mes amis, mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a terminé la troisième partie du module biologie cellulaire pour les L1 à 5B. Dans cette partie, on a parlé sur l'organisme. Un organisme, il y a العضيات. Un être vivant, كائن حي, il est composé de deux types d'organismes. يتكون من نوعين من تاع العضيات. Premier type, c'est organisme pluricellulaire ou multicellulaire. Ça veut dire c'est un organisme composé de nombreuses cellules. يعني هي عضية متعددة الخلايا. Le deuxième type, c'est organisme unicellulaire. Ça veut dire un organisme formé d'une seule cellule accomplissant toutes les fonctions vitales. Par exemple, un amibe. يعني هي عضية وحيدة الخلية تكون من اون سول سيلول. هذيك لا سيلول دير كامل لي فونكسيون فيتال، كامل الآليات تاع الحياة تاع لا سيلول. La notion du vivant définit une cellule revient en quelque sorte à définir ce que le vivant et plus généralement la vie. Ça veut dire تعرف الخلية la définition du cellule كانت بطريقة محددة تحدد ما هي الكائنات الحية والحياة بشكل عام. La vie est caractérisée par trois propriétés fondamentales qui se retrouvent dans une cellule. الحياة تركز على ثلاث أساسيات في الخلية اللي تحدث في كائن حي بأكمله. نعرفوا هذه هما les trois propriétés fondamentales. La première propriété, c'est l'existence d'un métabolisme. Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans une cellule et dans un organisme entier. يعني هي تمثيل غذائي ومجموعة من التفاعلات الكيميائية والبيولوجية des réactions chimiques et biologiques التي تحدث في الخلية وفي الكائن الحي بأكمله. On rencontre essentiellement deux types de réactions métaboliques. عندنا نوعين من les types تاع الرياكسيون ميتابوليك التمثيل الغذائي. Le catabolisme اللي هو الهدم يعني تفاعلات هدمية ou réaction de dégradation. L'anabolisme اللي هو البناء هو ou réaction de synthèse تفاعلات تركيبية. la première propriété وشنو هي l'existence d'un métabolisme. التمثيل الغذائي وشنو هو يتمثل في نوعين le catabolisme l'anabolisme البناء والهدم. ننتقل الآن le deuxième propriété c'est l'existence Le deuxième propriété, c'est l'existence d'un programme d'instruction transmissible. La formation de structures cellulaires et le métabolisme sont dirigés par un programme d'instruction codé et mémorisé. Il s'agit des matériels génétiques. وش يعني هذه هنا وجود برنامج معين وتعليمي قابل للانتقال. يعني هو اللي يسمح بانتقال المعلومات الوراثية. قلنا خلال هذا البرنامج يتم توجيه وتكوين الهياكل الخلوية وتمثيل الغذائي من خلال برنامج مشفر ومحفوظ ويسمى بالمادة الجينية أو المعلومة الوراثية le matériel génétique. Ce programme est transmis d'une génération à la suivante, de la cellule mère aux cellules filles d'un organisme à sa descendance, c'est-à-dire qu'il est héréditaire. وش معناها؟ عندنا لا سيلول مير تمد لنا دو سيلول في، يعني المعلومة الوراثية تكون حملتها الخلية الأم راح تمدها الخليتين البنتين. سما واش نعرفوا بلي تكوننا هذوك الخليتين البنتين هما عبارة عن وراثيات باسكو يحملوا المعلومات الوراثية تاع الأم. هذا هو l'existence d'un programme d'instruction transmission، يعني هو انتقال المعلومة الوراثية من الخلية الأم إلى الخلية البنت. On a dépassé par le troisième
On a dépassé par la troisième partie et la dernière propriété, c'est la capacité d'évolution. يعني القدرة تاع التطور تاع هادو لي cellules. Le matériel génétique peut subir toute une série de modifications que l'on appelle des mutations qui sont conservées et qui deviennent héréditaires lorsqu'elles donnent un avantage à la structure qui les porte. وش يعني هذا المادة الوراثية الماتيريال جينيتيك يخضع لسلسلة كاملة من التغيرات وتسمى بالطفرات. قلنا بلي هذه المعلومة الوراثية تمر بسلسلة من التحولات والتغيرات. هذه التغيرات واش تحمل تسمح لهذه المعلومات تكون محفوظة، يتم حفظها علاش باش تنتقل من تصبح موروثة من خلية الأم إلى الخلية البنتين وتعطي ميزة للبنية التي تحملها. Il s'agit là du mécanisme CALS de l'évolution des espèces depuis l'apparition de la vie sur la Terre. وش يعني هذه هي إحدى الآليات الرئيسية الموجودة في تعدد الأنواع منذ ظهور الحياة على الأرض. نديرو ريزومي واش فهمنا بقى. واش قلنا باش لا نوسيون دو فيفون شنو هي، ركز على 3 بروبريتي امبورطون اللي هي عندنا تاع الميتابوليزم، البناء والهدم، تفاعلات تركيبيه وتفاعلات هدميه. عندنا طريقه الانتقال تاع المعلومه الوراثيه، كيفاش تنتقل المعلومه الوراثيه من الخليه الام الى لي سيلول في. ومن بعد عندنا القدره تاع التطور. قدره التطور شنو هو؟ عندنا دوك الماتيريال جينيتيك يتحول لنا من يتحول ويقعد يحافظ على روحه، معلومه وراثيه تقعد مورثه، يتحول يسمى طفره ميتاسيون. هذيك الطفرات تتبعث من جيل الى جيل اخر ولكن تبقى محفوظه. داكو. وهذه الميكانيزم، هذو الاليات كامله نقراو فيهم موجوده منذ وجود الحياه على الارض. يعني منذ وجود الحياه على الارض هي موجوده بالاليات. جيسبر كي فهمتوا. ننتقلوا دوكا لو ريزومي اللي حتفهموا فيه بيان. En résumant tout ce que vous avez étudié, une structure vivante est un système autonome. الهيكل الحي هو نظام مستقل، un système autonome qui à partir d'une source d'énergie est capable de بمصدر الطاقة la source d'énergie عنده القدرة باش يدير 3 étapes importantes. Première étape c'est croître، يعني النمو، وهذا بفضل ماذا؟ بفضل عملية التمثيل الغذائي اللي هي البناء والهدم grâce à son métabolisme، هي l'anabolisme et le catabolisme. Deuxième étape c'est reproduire grâce à son matériel génétique، يعني التكاثر، هذا بفضل ماذا؟ بفضل المعلومة الوراثية اللي تنتقل من الخلية الأم إلى خليتين البنت. Et la dernière étape c'est d'évoluer، التطور، يعني تطور هذوك المعلومات الوراثية والخلايا. سما واش عندنا الهيكل الحي هو نظام مستقل، un système autonome قادر بفضل مصدر الطاقة à partir d'une source d'énergie باش يدير 3 صوالح: croître النمو بفضل الميتابوليزم، التكاثر بفضل matériel génétique et l'évolution التطور. j'espère que فهمتوا لحد الآن. ننتقلوا دوكا لي ديرنيي دو بارتي. في هذا الطابلو راح نتعرفوا على لي كومبوزيسيون موين دو سيلول فيفونت، يعني حنتعرفوا البورسونتاج تاع شاك كومبوزون في لا سيلول. عندنا اللي فيه بورسونتاج كبير اللي هو لو 70%، بروتين 18%، ليبيد 5%، ADN 0,25%، ARN 1,1%، polyoside 2% et molécules simples par exemple acide amine, acide gras, glycose c'est 3% et les ions minéraux 1%. هادو لي كومبوزون هما لي 1% في لا سيلول تاعنا، واللي يحتوي كميه كبيره هو لو باسكو نلقاوها في الهويله، نلقاوها بارتو.
Le développement et le fonctionnement d'un être vivant nécessitant la biosynthèse de quelques milliards à quelques dizaines de milliards de molécules spécifiques codées par l'ADN. يعني هذا التطور تاع الخلايا والتكاثر، هادو لي فونكسيون كامل، هادو الاليات كامل تاع الكائنات الحيه اللي تصاوب الكائنات الحيه باش يصراو بلو كود تاع لاديان. كي نشفروا هذاك لاديان تاعنا ونحولوه لاليان، بعد من لاليان صاو ترجمه يتحول لي بروتين، هذاك البروتين يديروا هكا سما لو كود تاعنا باش هذوك الخلايا لي زورغانيزم يتطوروا وين نراهو في لاديان. سما لاديان هو الوحده الرئيسيه. بعد تجي لا سيلول اللي تكونت من لاديان. نحبسوا لا بارتي تاع لا فيديو تاعنا لهنايا باش تفهموا، نزيدوا اون بارتي بيتيت بارتي هكا على لا سيلول وشنو هي باش تعرفوها. La cellule c'est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant، يعني هي الوحدة الأساسية لتكون الكائنات الحية. Tous les êtres vivants sont constitués des unités invisibles à l'œil nu اللي هي les cellules. كامل الكائنات الحية تحتوي على وحدات رئيسية لا ترى بالعين المجردة اللي هي الخلايا. Cette notion est relativement récente par rapport à l'histoire de la biologie, car elle repose sur la mise en point des outils d'observation performants اللي هي les microscopes. هادو لي سيلول اللي قلنا بلي ما نقدروش نشوفوهم بالعين المجرده، لازم نشوفوهم بالميكروسكوب. في الكاتريام فيديو راح نتعرفوا على وشنو هو الميكروسكوب، شكون هو اللي اخترع لو بريمير ميكروسكوب، كيفاش اوتيليزو، وشنو هي لا ثيوري سيلولار. جيسبر كو فهمتوا لا بارتي تاعنا تاع لا فيديو اليوم ولحقتكم المعلومه كامله. ولا ما فهمتوش ولا خلوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم بارطاجوا مع لي زامي تاعكم وتشتركوا في لاباج تاعنا فيسبوك لاباج انستغرام. ولا حبيتوا كاش استفسار ولا كاش سؤال تطرحوه ليا في لاباط ايميل تاعي ولا في لي باج تاعنا، تلقاو لي لين تاعهم في لاباط دي ديسكريبسيون. والسلام عليكم.